जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो हमारी कराची में मेहमान आई हुई है और खूबसूरत खूबसूरत बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। कोयटा से तशरीफ़ लाई हुई हैं और बहुत ही टैलेंटेड खातून है। सीरियसली बताऊं कि बलूचिस्तान में हमेशा बताती हूँ कि टैलेंट से माला माल है, तो क्यों ना जब हमारे शहर कराची में आएँ तो हम उन्हें अपने शो में ना बुलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ायज़ा शकील, जो पोएट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और साथ साथ रेडियो आरजे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू मैम? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज तो आपसे बड़ी गपशप रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा ये इंशाल्लाह। बताएं कि एक तो ये कि आप आरजे हैं, मैं आरजे से इसलिए कि मीडिया से जिनका ताल्लुक होता है तो लोग जो है ना ज़रा जानना चाहते हैं कि जी ये मीडिया की फील्ड तक कैसे आए, किस तरह से आना हुआ। एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो पहले एजुकेशनिस्ट थी या पहले आप जो है आरजे? मैं पहले एजुकेशनिस्ट थी अच्छा। और बलूचिस्तान की वाहिद वुमेंस यूनिवर्सिटी है सरदार बहादुर ख़ान वुमेंस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मेरी सर्विसेज रही हैं। 2004 से ही वाबस्तगी है। एमकॉम मैंने किया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ। उसके बाद जनाब चूँकि यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड और यूनिवर्सिटी की सर्विसेज, और जब भी बात होती थी किसी से तो हमेशा एक जुमला सुनने को ज़रूर मिलता था क्या? कि जनाब आप जो है आवाज़ ऐसी है जैसे किसी रेडियो एंकर पर्सन से बात हो रही है। और मुझे बड़ा डाउट होता था, अच्छा मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है क्या? अच्छा। फिर उसके बाद हाँ हाँ, यकीन किसी ने करेगा दिमाग में डाल दी ये बात, है ना? जनाब, जिसने जिसने सुनी या शायद बलूचिस्तान के हवाले से, तो उनके लिए चूँकि बैकग्राउंड कुछ कराची का भी था, इसलिए मैंने हमेशा ख़ुद को पाकिस्तान की बेटी तस्वुर किया। लाहौर से भी ताल्लुक़ है, तो रिहाइश जो है वहीं पे, तालीम का सिलसिला भी वहीं पे, वालिद साहब की सर्विसेज थी। तो जनाब जब ये जुमला ये सुनती थी तो मैं एक दिन ऑडिशन के लिए गई। अच्छा, ऑडिशन में 2008 जाना कैसे हुआ? एक होता है ना कि ऑडिशन पे मैम सुनते थे हम उस ज़माने में, आपको पता था क्रेज़ होता था, यंग एज और टीन एज के तमाम लोग एफएम को बड़ा पसंद किया जाता अभी भी था। पसंद करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हाँ। और मेरा भी यही हाल था उस ज़माने में, बड़ा क्रेज़, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, हमारी एक कुलीग होती थी आरजे इस्माइल, फिर सुहेल हमारे आरजे होते थे यूनिवर्सिटी से। तो जब मैं ये बात सुनती थी कि आवाज़ में कुछ है आपकी, तो मैं ऑडिशन के लिए गई और 33 में मैंने कम्पीट किया। ओके, वाओ। आपके ही शहर में है आजकल, हमारे स्टेशन मैनेजर तनवीर इकबाल साहब होते थे, तो उन्होंने सिलेक्ट किया। उस वक्त बच्ची जो है मेरी बहुत छोटी थी, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ज्वाइन नहीं कर सकी। अच्छा, उस वक्त नहीं ज्वाइन किया? नहीं, उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया, वरना मैं एक नाइस। सीनियर आरजे होती। हाँ, आज अच्छा, मुझे अच्छा। ये बेनिफिट कम अज कम ये चलो कोई बेनिफिट नहीं, हासिल देखो है। बच्चों की तरबियत जो होती है जूनियर वो है। पहले इंपॉर्टेंट होती है ना, वो तो सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल मैम। फिर यही एहसास इस बहाने चले ये तो हासिल हुआ कि जूनियर आरजे आज कहलाई जाती है। आरजे तो आ जाएगा। अच्छा, फिर कब ज्वाइन किया? मतलब फिर अभी मैंने 2022 में मैडम फिर एक दफ़ा कोशिश की और ऑडिशन जब मैंने दिया, अगेन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक क्लियर हुआ। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि ज़ाहिर है उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो कैसा शो करती हैं उसमें आप? मैं उसमें मैम टॉपिक शो है हमारा स्माइल एंड डायल, अच्छा। और वो टॉपिक को लेके चलना होता है, जो भी हमारे रेलेवेंट टॉपिक्स हमें असाइन किए जाते हैं एज़ पर द करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं, या करंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एरा टाइम, जो हमारे बलूचिस्तान के सिनेरियो में है, जो हम समझते हैं कि हम इस टॉपिक पे लोगों को अवेयरनेस दे सकें या एजुकेट कर सकें। तो मैं बड़ा फोकस होती हूँ उस हवाले से। मुझ पे दोहरी जिम्मेदारी एक किस्म की आयद है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट और बीइंग अ माइक पर्सन, कि आपने जनाब डिलीवर करना है। तो मेरी कोशिश ये होती है, और अपनी फैमिली को भी डेफिनेटली आपने रिप्रेजेंट करना होता है। तो आफ्टर रिसर्च मेरी कोशिश ये रही है अब तक, और उसमें मैं किस हद तक कामयाब हूँ ये तो लिसनर बताएंगे मैम। अच्छा, सही बात है। ये तो अच्छी बात है कि आपने जो है एक तो अपने एजुकेशन के साथ साथ आपने जो है एक और फील्ड भी ज्वाइन की, क्योंकि होता यही है कि आप एक ही फील्ड में रहते हैं, आपका टाइम इतना ज़्यादा होता है, तो आप उसे जो है ना लेकिन मैनेज करने वाली बात भी होती है। आप ऐसे मैनेज कैसे करते हो? घर को भी मैनेज करना, काम को भी मैनेज करना? मैडम जब आप एक जिम्मेदारी ऑन करते हैं ना, मेरा आज भी यही मैसेज है, आज भी मेरी यही सोच है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑन नहीं कर सकते, निभा नहीं सकते, तो आपको कतन उस रास्ते पे चलने की तो मैनेज कैसे होता है? सुबह उठती हैं, जाती हैं, बिल्कुल, नाश्ता सुबह करती उठती हैं, हूँ, फिर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे दोनों बच्चे भी, क्योंकि वो यूज्ड टू हैं। बच्चे कितने बड़े हैं? माशाल्लाह मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब उसने वो स्टेज जो है अब गुजार चुकी क्रॉस कर ली है मैंने, कि वो जिसमें क्रॉस की है। और बेटी मेरी कॉलेज में होती है, माशाल्लाह। 2 ही मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड भी शुरू से सपोर्टिव रहे। हाँ। नो डाउट उनकी सपोर्ट के बगैर आप यहाँ तक इस सफ़र को इतनी आसानी से नहीं आप कवर कर सकते। अरे ज़बरदस्त। आपको पता है ये भी मैं कोयटा से लेकर आई थी कपड़ा।
नहीं कोयटा ये आपको इतना ज़बरदस्त वहाँ पे कपड़ा है, इतना अच्छे अच्छे, और मैं जब कंपेयर करती हूँ ना तो यहाँ से ज़रा सस्ता कपड़ा है वहाँ मैडम क्वालिटी भी बहुत हाँ। अच्छी है, और दूसरा आप बिल्कुल आप मेरे वे में ही सोचती हैं, मुझे लग रहा है ऐसे, क्योंकि मैं भी हमेशा बड़े उससे ऑन करती हूँ कि ये मैंने फलां कपड़ा मार्केट से कोयटा की ख़रीदा है, और लोग मुझसे पूछते हैं कौन सा ब्रांड है, और मैं बड़े मज़े से बता देती हूँ नहीं जी ये हमारी उस मार्केट का है। मार्केट का ये आपकी अपनी अपनी हाँ चॉइस भी होती है, दूसरा हाँ आपका अपना अंदाज होता है कि आप एक महारत से कैसे ढालते हैं और हाँ, ये चीज़ निभाते तो कैसे है। हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेंटेन रहें, या आप चाहते हैं कि जी ज़िंदगी में ख्वाब देखे ही नहीं, ख्वाबों को जिए भी, तो आप हर अंदाज को अपना सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। अच्छा, फिर आपका जो है कहते हैं ना कि एक ऐसी खातून जो काम भी कर रही हैं, घर को भी सँभाल रही हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं। पता है बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएँ, आज मेरा बल्कि टॉपिक भी यही था इंट्रो में, कि बच्चे जितने बड़े हो जाएँ उन पे निगाह रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ये भी एक रखना बहुत एक जो है ना आपका बड़ा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होती हैं। और ये कहते हैं ना कि ख़वातीन नेचुरल बात है, हम ये नहीं कहेंगे कि जी मर्द के शाना बशाना चाहिए। मर्द में अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बहुत ताकत दी है कि वो बहुत सारे काम वो कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लेबर वर्क या उनके अंदर जान बहुत होती है। ख़वातीन में नेचुरल बात है, इतनी इतनी ताकत नहीं होती है, इतनी जान नहीं होती है, लेकिन जब वो काम कर रही होती है तो वो बहुत उसको जो है ना एनर्जी अपनी जो है ना लगानी पड़ती है। तो वही वाली चीज़ आ जाती है कि आप में कि आप इन अगेन वो चीज़ को मैनेज करना, फिर एक ऐसा शो करना जो आप वर्बली लोगों को बता रहे हैं, उसमें तो बिल्कुल। जुमलों का भी आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बहुत तो ज़्यादा। ये एनर्जी जो है ये दिमाग वाली ये कैसे लेकर आती हैं? ये खुदा की दी हुई सलाहियत ज़रूर होती है, लेकिन वही बात है कि अगेन लोगों का बख्शा हुआ एतमाद जो हम पे होता है ना, ठीक है, तरबियत के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे कभी बड़े नहीं होते। हाँ, बच्चे कभी भी पेरेंट्स के लिए तो बड़े होते होते ही ही नहीं नहीं है। हैं। हाँ, ठीक है जी, ना आपके स्टूडेंट आपसे बड़े हो सकते हैं। इट्स डिपेंड अगेन योर सेल्फ कि आप कैसे हैंडल करते हैं, उनको मैनेज कैसे करना चाहते हैं आप। इफ़ यू वांट टू डू द थिंग्स तो आप कर सकते हैं, अगर आप करना ही नहीं चाहते तो वही बात मैं बारहा कहूँगी कि आप इन रस्तों की जानिब ना आए ना। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि ऑन करना मतलब आप सीखें। में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतना मैनेज कर सकते हैं तो फिर आप आए फील्ड में, वरना फिर हाँ। फिर आप आएँ और रिसर्च के साथ आएँ, क्योंकि देखें आपको ये जैसे आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ जीटीवी की कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बनाया। तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे लायद कर दी जाती है कि जनाब आपने इसको लेके चलना है। आप तो मोटिवेशन है सबके लिए, बल्कि सिर्फ बलूचिस्तान की ख़वातीन के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है। इसके साथ ही भी हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आके हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे, बलूचिस्तान की ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे, कल्चर के हवाले से बात करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है, और हमारे साथ बलूचिस्तान से बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान आए हुए हैं, फ़ायज़ा शकील, जिनके बारे में हमने अभी जाना ब्रेक से पहले, और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से। अच्छा, बलूचिस्तान का कल्चर बड़ा रिच, ब्यूटीफुल आउटफिट्स, ब्यूटीफुल कलेक्शन। सीरियसली मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। आप क्या कहेंगे इस कल्चर के हवाले से? कैसे वहाँ पर, और मैं देखा लोग अपनाते हैं, लोग मतलब वहाँ पर ख़वातीन अभी भी अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा क्लोजली लेती हैं कि वो वही वाले कपड़े पहनना। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी वहाँ पर बलूचिस्तान से, तो बहुत खूबसूरत वेरी एक्सपेंसिव आउटफिट्स जो वहाँ पर जो उसके हाथ के बने हुए होते हैं वो पहनना, और बड़ा प्यारे लग रहे होते हैं ना वो। तो आप भी उससे बड़ा क्लोज है उन आउटफिट से? डेफिनेटली, क्योंकि मैं तो हिस्सा हूँ जनाब वहाँ का, और ये जो कशीदाकारी या एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है हैंड एम्ब्रॉयडरी के हवाले से, लेकिन ये सकाफ़त जो है या आपका कल्चर, आपकी रिवायात आपकी पहचान होती है ना, और ये कौमों से जुड़ी हुई एक चीज़ है। तो डाइवर्सिटी इन द कल्चर और डाइवर्सिटी इन द नेचर ही तो हमारी बुनियादी तौर पे देखें पहचान बनती है। ठीक है, इन अ ग्रुप आपकी शनाख्त होती चली जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत रिच आप देखेंगे वहाँ पे आपको कल्चर मिलेगा। सेम इन द नेचर, वेराइटी है हमारे पास, और हैंड एम्ब्रॉयडरी
کبھی آؤٹ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. اگر میں خاتون ہونے کے ناطے آپ سے بات کروں تو یہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کا ٹرینڈ کبھی آؤٹ ہوا ہو. ہاں نہیں اٹس سیم اینڈ اٹس بیوٹیفل آئی مسٹ سے, اور Yes. اتنا اچھا کلرفل لگتا ہے یہ میرر ٹرینڈ. ورک ہے ہمارا, اور ٹریڈیشنل ہمارا جو ڈریس ہے بلوچی چولے, آپ نے کیفے خلیل کے سانگس میں دیکھا ہوگا کہ جی جینس کے ساتھ آپ نے بلوچی فراکس دیکھی ہوں گی, شالز ہیں, چادریں ہیں. اسی طرح سے ہمارا ایک پشتون جو ٹرائب ہے وہ بیلٹ, ان کے آپ نے پشواس, ہمیشہ ہم ایون وی ایڈمائر دیم اے لاٹ, اور ہم کیری کرنے میں بھی ہمیں اتنا ہی مزہ آتا ہے. عام طور پہ ہماری جو شادیوں کے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں پشواس کا کتنا ٹرینڈ ہے آج کل. میں دیکھ رہی ہوں کہ مہندی اور مائیوں کے حوالے سے. سو آئی انجوائے اے لاٹ دیئر. ویرائٹی اور ورڈ اسٹائل ان دا نیچر ہونا بہت ضروری ہے, اور بینگ اے فیمیل تو اچھا بتائیں کھانے کے حوالے سے بتائیں, وہاں پر کھانا بھی بڑا زبردست ہوتا ہے, اور سب سے اسپیشل ڈشز کون کون سی ہیں؟ میم بلوچی روایات میں بھی آپ دیکھیں, یا ہمارے, اگر میں اوور آل بات کروں نا پاکستان کے حوالے سے, تو ہم سارے ایشینز بھی ایون کہہ سکتے ہیں آپ, یہ سب میٹ لور ہوتے ہیں. تو ہماری جو ٹریڈیشنل ڈش ہے وہاں پہ جیسے کھڈی کباب بہت فیمس وہاں پہ, روش ہمارا بہت پسند کیا جاتا ہے, بہت ہی زبردست, بہت ہی. آپ دیکھیں نا بہت سمپل سے مسالے, سمپل, ہاں زیادہ مسالے نہیں ہوتے, زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں اس میں. اگر اس پہ ہم جائیں گے پکانے کا میں نے دیکھا طریقے سے بھی جو ہے نا بہت فرق پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیں وہاں پر خواتین کا رول کیسے ہے, اور وہاں پہ کیا کیا چیلنجز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں خواتین کو؟ جی بالکل, چیلنجز تو میرا خیال ہے کہ ہر جگہ پہ ہی وومنس کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہم روایات کے دائرے میں رہتے ہوئے ہماری خواتین ویل کلچرڈ ہیں, بہت مہذب, بہت تعلیم یافتہ, مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے اپنی زندگی کو لے کے چلنا, تمام مسائل کے باوجود. تمام مائنڈ سیٹس اویلیبل ہوتے ہیں ہر جگہ, ایک ہیوج مارکیٹ ہوتی ہے. لیکن ہم جو روایتی یا قبائلی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لازمی بچیوں کو تعلیم کی طرف, دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم. اب وومنز یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, اور 13,000 وہاں پہ ایک ٹائم پہ اسٹرینتھ ہم نے آبزرو کی. ایون ہمارے ریموٹ ایریا کی بچیاں وہاں پہ ہاسٹلائز ہیں, دے پریفر ایجوکیشن. سو ایجوکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن اوپن دا ڈور آف اپرچونیٹیز. آپ کا تھنکنگ لیول ہائی ہوتا ہے, اسی طرح سے پھر آپ کے مائنڈ سیٹس چینج ہونا شروع ہوتے ہیں, اور خواتین آپ کو پتہ ہے وہ پھر ایک نسل کو لے کے چلتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا وہاں پر آپ نے ٹریولنگ کی ہوئی ہے بلوچستان میں, اور آپ کو سب سے اچھا مطلب ایریا کون سا لگتا ہے ٹریول کے حوالے سے, تاکہ ہم ناظرین کو بھی اپنے بتا سکیں؟ بالکل, میں تو جیسے میری ایجوکیشن جو ہے وہ بلوچستان کے انٹیریئر سبی شہر سے ہے وہاں پہ. اچھا, ویری نائس. بالکل, اور وہاں کی ایجوکیشن کے لیے بھی کام کیا. ٹریولنگ کے حوالے سے وہاں پہ ایک ہمارا ہے درائے بولان کا علاقہ. اٹس بیوٹیفل, مجھے تو ضرور جانا ہے بولان. میں کب سے کہہ رہی ہوں میں نے بولان جو ہے نا دیکھنا جانا. بالکل, بولان اور وہاں کی جو پہاڑی ندیاں ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ آپ جب فشنگ بھی یو کین انجوائے. بہت سی ایسی جگہیں, ناڑی ہے سبی کے حوالے سے, اور کوئٹہ کے حوالے سے ہنا لیک آپ کو پتہ ہے ہماری ایک فیمس پہچان جو ہماری کہہ لیں آپ. زیارت میں تو آپ جب داخل ہوتے ہیں ایک تو خوبصورتی, اور وہ جو نیلا اور آسمان, اور وہ جو ہوا میں خوشبو ہوتی ہے نا وہاں کی ایک الگ, جنگلات کی اور ان کے درختوں کی, جو صنوبر کے درخت سینکڑوں سال پرانے وہ, تو اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے نا, وہی انوائرمنٹ انسان جتنا بھی پالشڈ ہو جائے, جتنا بھی آگے بڑھ جائے, لیکن اس کو وہی نیچر ہی اٹریکٹ کرتی ہے, وہی چیز جو ہے اس کو بہت وہی اٹریکٹ کرتی ہے. تو زیارت کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. پھر آپ خزدار کی طرف اگر آتے ہیں تو چٹوک ہمارا, پھر اسی طرح سے ہنگول ہمارا, یہ ساری ہب کوسٹل ایریا, بہت بڑی کوسٹل بیلٹ ہے ہمارے پاس. آلسو ہاں, میں مجھے جانے کا بہت شوق ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ضرور جو ہے نا وہ. جی ہاں, تو جغرافیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ بلوچستان کو چیک کریں گے, نہ صرف وہاں کے لوگ منفرد ہیں, بلکہ جغرافیہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو جو لینڈ اسکیپ نظر آئے گا وہ بھی بہت ہی خوبصورت. اور اچھا, اور کچھ علاقے تو ایسے جہاں پہ جانا بڑا ایکسیس بڑا ایزی ہے, لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ایکسیس بھی مشکل. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بلوچستان کے لوگ بڑی مشکل حالات, مطلب جیسا ناٹ اباؤٹ وہ حالات, میں ٹاکنگ اباؤٹ جو راستے ہموار اور مشکل, وہ جو گزر کر پھر ایجوکیشن حاصل کرنا نا, میں کہتی ہوں وہ ان کے لیے ڈبل جو ہے نا وہ محنت. ایک بچہ ایک نارمل وین میں بیٹھ کے سیدھا اسکول میں جاتا ہے اور واپس آتا ہے, پر وہاں پہ مشکل راستے سے گزر کر جانا جو ہے نا اس کے لیے بڑا
ایک مشکل کام ہے لیکن پھر بھی وہی ان کی شخصیت کی مضبوطی ہاں کو ایجوکیشن وہ لیتا دیکھیں، اگر آپ حالات کی گرمی سردی سے یا موسم کی سختی نرمی سے آپ نہیں لڑ سکتے تو پھر وہ فائدہ نہیں، وہی آپ کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں جتنے پہاڑ ہمارے مضبوط ہیں اتنے ہی لوگوں کے حوصلے وہاں پہ مضبوط ہیں. بالکل. تو وہ مجھے شعر بھی آپ کے رستوں کے حوالے سے یاد آ رہا تھا کہ انہیں پلیز آپ رستوں پہ چلتے آپ بہت اچھی پوئٹ بھی ہیں، میں چاہوں گی ضرور کچھ نہ کچھ اگر وہ آپ انشاءاللہ ود دا پیسج آف اے ٹائم میں شیئر کروں گی. لیکن پوئٹری کے لیے مجھے بہت سی چیزیں زبانی نہیں یاد ہوتی ہیں. نہیں آپ بالکل تو آپ اپنی کتاب میں سے لے کے کی طرف بتائیں. انشاءاللہ کتاب کی طرف بھی ہے آج کل میرا. نہیں آپ کچھ ہمیں سنائیں، میں یہ چاہ رہی ہوں آپ کتاب سے کیا پڑھ کر چاہے سنا مطلب دیں. کس قسم کی ذوق کی بات ہوتی ہے؟ ذوق آپ کچھ اچھا کوئی صبح صبح کا ٹائم ہے، کچھ سوچ پازیٹیو لیں. لوگوں کے لیے. پازیٹیو ہی ہے میڈم، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، پازیٹیو ہی بس کوشش آپ کر اچھی رہے سی کوئی ہوتے ہیں. پوئٹری یا کوئی اشعار پڑھ دیں، پورا ٹائم نہیں ہوگا شاید پوئٹری کا لیکن اشعار پڑھ دیں. وہی میں سوچ رہی ہوں کہ سلیکٹیولی کون سی ابھی آپ ایسی. کچھ شعر پڑھنے والی تھی نا جو آپ ایک دم رک وہ گئے. تو رستے کے حوالے سے میرا تھا کہ اپس اینڈ ڈاؤن، موسموں کی گرمی، انہیں رستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ. یہ تو بڑا عام سا ایک وہ ہے. اچھا اپنا نہیں تھا وہ میرا ہاں ٹھیک ہے. اپنا نہیں تھا. اوکے چلے صحیح ہے جناب ٹھیک ہے اوکے. تو چونکہ موسم وہاں پہ خزاں کا چل رہا ہے اور ایک تازہ غزل ہے جو میں نے حال میں لی، اس کے بعد ایک نظم ضرور آپ سے شیئر کریں گے. تو جناب، جب تیرے آنے کے آثار ہوا کرتے ہیں، جب تیرے آنے کے آثار ہوا کرتے ہیں، خشک پتے بھی ہوادار ہوا کرتے ہیں. سوچتی ہوں تو یہی سوچتی رہ جاتی ہوں، سوچتی ہوں تو یہی سوچتی رہ جاتی ہوں، زرد موسم بھی ثمر بار ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں لیتے ہی تیرا نام سبھی، ٹھیک ہو جاتے ہیں لیتے ہی تیرا نام سبھی، جتنے بھی عشق میں بیمار ہوا کرتے ہیں. ضبط کہاں ہوتا ہے ان کے بیماروں کو، صورت سایہ دیوار ہوا کرتے ہیں. اور دل محبت سے اٹا رہتا ہے ان کا پھر بھی، دل محبت سے اٹا رہتا ہے ان کا پھر بھی، محفل میں جو بھی جانبدار ہوا کرتے ہیں. واہ واہ جی واہ جی. سنا ہے کہ محبت ایک حادثہ ہے فائزہ، سنا ہے کہ محبت ایک حادثہ ہے فائزہ، اور یہ حادثے اب بے شمار ہوا کرتے ہیں. واہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک میں پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.